ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବେଟି ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଯୋଉଦିନ ବଳଙ୍ଗା ପିପିଳିକା ମରିଗଲା ବୋଲି ଖବର ପାଇଲୁ ତା ପରଦିନ ଆମେମାନେ ଲୋଅର ପିଏମଜିରେ 34 ଜଣ କିଛି ଭାଇ ଏବଂ କିଛି ଭଉଣୀ ମା ଆମମାନେ ଅଙ୍ଗଷ୍ଟେଜରେ ବସିଥିଲୁ। ଆମ ପାଟିରେ ଭାଷା ନଥିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅଟି ମରିଗଲା। କାରଣ ବସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖଟା ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନ ସରୁଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କଲୁ। ମନକୁ ବାଧିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଯେତିକ ମହିଳା ଆମେ ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟ ନେଇକି କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପୁରୁଷ ବିନା ମହିଳାର କିଛି କରିପାରିବନି। କରିପାରିବାର ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାର ସହଯୋଗ ଦେବା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ପରିପୂରକ ହୋଇକି ଆସି ବସିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଦିନ 1ଟାରୁ ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଇଠି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଏବଂ ବେଟି ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ବାସୁଦେବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଅନେକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମେମାନେ କାମ କରୁଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବେଟି ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମ କଲେ ହବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମୁଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ 2012ରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନିର୍ଭୟା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ଜଣେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ଜଣକ ସ୍ୱର ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସାଗରର ଗର୍ଜନ ଠାରୁ ବେଶୀ ହବ, ଆକାଶର ମେଘଠାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷିଯିବ ସେ ସ୍ୱର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଟି ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ହଉ କି ବଳଙ୍ଗା ପିପିଳିକା ହଉ ବା କାଲି ଯୋଉ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଝିଅଟି ମରିଯାଇଛି, ଅନେକ ଝିଅ ମରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛୁ ଏକ ପରାଧୀନ ଜଗତକୁ। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବିବୁ, ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟାରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ସେ ବଳଙ୍ଗା ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବହୁତ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଅନେକ ଭାଇ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ତଦନ୍ତଟା କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତଦନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖରାପ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଖରାପ, ନା ସରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଖରାପ, କ'ଣଟା ଠିକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସତଟା ଆଉ କୋଉଟା ମିଛ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମକୁ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ହଉ ଯୋଉଟା କି ଆଖି ତୃତୀୟା ହବ। ଗୋଟେ କଥା ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମରିଗଲା ତାପରେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲା, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମରିଗଲା, ଏମିତି ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଅଧିକାର ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ ହେଲା 2012 ହେଲା, 2020ରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଯେମିତି ଛବିରାଣୀ କେସ୍ ହେଲା 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଦଣ୍ଡ। ଲୋକମାନେ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଦଣ୍ଡଟା ପାଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଦଣ୍ଡ ଡର ରହୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ବାହାରୁଛି ସେ ମୁଖ୍ୟ ମିଶି ଯାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବାହାରୁଛି ସେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇନି, ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି, ସେ ରେପ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍, ଅନେକ ସୋସିଆଲ ଟାଇପ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ ସଚେତନତା ହେବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ସବୁ କଥା ବସ୍ତୁବାଦୀରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ମାନସିକ ଚିନ୍ତନଟା ଠିକ କରୁଛୁ। ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବହୁତ ପୁଅରେ ହେଇଗଲୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ନେଇଯାଉଛୁ।
ସେମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମୋରାଲ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମର କମି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଠିକ କରିଛୁ ଓମେନ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସବୁ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବା ଗୋଟେ ପିଲାର କାଉନସିଲିଂ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଶିକ୍ଷାଟା ନ ପାଇଲେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଦିଟା କଥା ସତ୍ୟ, ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ତ ଜୀବନ କହୁଛି, ଜୀବନଟା ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର। ଜୀବନଟା ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣଟା ହବନି, ସେ ପୁରୁଷ ହଉ ବା ନାରୀ ହଉ, ସେ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ। ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମା ଏବଂ ନାରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନ ହବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କେବେ ଏ କଥାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅନ୍ତ କେବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସଚେତନ ହେଇଛି, ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବରେ କରିନି, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ପୁରୁଷକୁ ଧରିନି, ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ହବନି କି ପୁରୁଷର ଶତ୍ରୁ ହବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବାରୁ, ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ବେଟି ବଞ୍ଚା, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଅଛି, ମୁଁ ସେସବୁର କରୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ମୋ ଉପରେ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ହବ। ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଉଛି, ଏ ଦେଶ ହଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ହଉଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ହଉଛି ନହେଲେ ଏଇ ବି ନାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଦୁର୍ଗା ହବ, ନହେଲେ କାଳୀ ହବ। ମୋର ହଉଛି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବେଟି ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛୁ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତିକି 112 ହଉ, 1098 ହଉ, 1091 ହଉ, 181 ସବୁ ଡିଫାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ କଲ୍ କରିବେ କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମିଳିବନି। 90% ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ ଫୋନ୍ नो रिसीव କରନ୍ତି, ମାନେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି। ସେକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଇକି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଏକାଥରେ କନେକ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପୋଲିସ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ, ଯେମିତିକି ଓମେନ୍ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଅଛି, OSCPCR ଖାଲି ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଭଳି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଭେନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, CWC, DSWO ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କୌଣସି କାମ ଦିଆ ନଯାଉ, ଯେମିତି DSWକୁ ଅଲଗା କୌଣସି କାମ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ICC କଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟି କରାଯାଇଛି, ସେମିତି LCC କରାଯାଉ, ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟି କରାଯାଉ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇ ନାହିଁ। LCC ହେଲେ 90% ଅନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ FIR ଦେବାକୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଝିଅ FIR ରଖିବ, ସେ କେବେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଯାଅ ପାଇ, ସେ ସେଇ ଥାନାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମହିଳା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଛି। ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଜି କୋଉଠି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯିବେ ସବୁଠି ଡିଫେକ୍ଟ। ଗୋଟେ SI ତା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ମହିଳାଟି ସବୁଠି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, କେବଳ ବୋର୍ଡ ଥିବ। ସେଇଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଥିଲା ଥାନାରେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କରାଯାଉ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଆମର 24-25 ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରୁଛୁ, ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ କଲେଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସବୁ କଲେଜରେ ମହିଳା ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠି କାମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଜି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି କମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, 90% କଥା ଆସୁନି ବାହାରକୁ, 10% ଆସୁଛି ଥାନାକୁ କି FIR ଲୋକଲୋଚନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମହିଳା ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ AI କ୍ୟାମେରାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିକି ଲଗାଯାଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 37 କରାଯାଇଛି, 37 ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଛି। 37 ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ନୁହେଁ, 37 ପୋଲିସ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ନୁହେଁ,
ओनली टैक्स फोर्स मैंने आपंकर महिला टैक्स फोर्स कॉलेज कहता सत्यश्री पिला जोगे पार विक्टिमाइज होउछथि जोति ପାଇଁ କି ମୁଁ जो 4-5ଟା 6ଟା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ଲାଗୁନି କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ହୁଏତ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେ ତ ଯୋଉଠି ରେପ୍ ହଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ହଉଛି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର କେସରେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ जोटी आम एसपी को देखा कलु कलेक्टर को देखा कलु तापरे हमर बड़गा केस रे जहा हला माने आसुची गोटे कथा किंतु जेतबे तदंत होउची से 12 तारिख दिन हमर एफएम कॉलेज रो छियो पढी हला किंतु से एक्सपायर कला 14 तारिख दिन ता भितरे ता बापांकर जाइथिली एठी एम्स को ता बापा संगे कथा हेथि से दिन 12 तारिख राति रे किंतु ताकर बापांकर 2 दिन पर बयान चेंज हे जाउची आ ऊपर राजनीति करंतु नाही राजनीति कहीं करूना आज्ञा आम झील मान को न्याय देवाक आम आसीचु झील मैंने जो माने गैंगरेप होचंती किबा सेमान जो पड़ी मरि जाउचंती से तो निजे मरि थांती ताको मारि दिया जाउची किंतु ताकर सेमाने कोन न्याय पाउचंती से झीलटा 6 मास पार्टी करी करी समस्त को जणैला जे मते न्याय दरकार किंतु जय जगन्नाथ मो ना श्रीमती रंजुक्ता कुमारी बेहरा डीआरपी विष्णु शक्ति चैरिटी ट्रस्ट फाउंडर ता सहित राज्य समाजसेवी महासंघर मीडिया कोऑर्डिनेटर ता सह हमर नारी न्याय बाहिनी कोर मेंबर आज आम प्रोग्राम करूँ बेटी बचाओ आपण मैंने देखुवे दीर्घ दिन धरी माने अप टू वर्षे है आपण मैंने देखुवे गोटे जिनस चली नारी उपर माने निर्यातना अधिक अधिक रु अधिक मात्रा से चली आपड़ ए रिसेंट घटना देखो सोमेश्री केस पर बलंगा केस जो घटना घटला आप देखो हठात कि झीटा मुझे से जाइए जो पोड़ा सी पोड़ार घंटे 1.5 घंटा पर कहीं से जगह 2-3 थर प्रोग्राम कर बलंगा आमको फोन आसाला आम जाइलु से जगह मो पाखे वीडियो फोटो भी अच्छे से झीर झील टोटाली ठीक थिला किंतु हठात कि फोन आसाला माने हमर मीडिया भाई माने गोटे पर गोटे वीडियो देखले कि सी 30% पड़ी 50% 75% पूरा डेथ तो यहाँ तो आमको पूरा लगुच कि से झील को मर्डर ही कराई प्री प्लानिंग आप सोमेश्री केस रे 2 जन को जेल है से दिन राति रे ही झीवर मर्डर हो माने डेथ बोली घोषणा करा जाउची कौन सब चली माने सिस्टम भी आम किसी भी बुझी पारनु तापर आउ गोटे कथा भी आमर लॉ कहीं केते दुर्बल जदि लॉ सिस्टम आम जदि स्ट्रांग था तो जी अपराधी सी तो दोष करने पूर्व तो टिके डरता ना आम तो लॉ सिस्टम को तो मर्डर ही आपण मैंने मर्डर ही किसी गोटे प्री प्लानिंग मर्डर ही या भितर राजनैतिक निहाती अच्छा इनवल्व अच्छा आम निजे भी जाइलु देखा आम नारी न्याय बाहिनी संगठन आम मिसिकी समस्ते जाइलु आम मैडम मैंने समस्त मिसिक जाइलु सहित कथा भी होइतु बापा माँ सहित कि आपण मैंने गोटे आश्चर्य हे निज बापा माँ बयान भूल भाल दौरान तो ये तो सबुठ आश्चर्यजनक कथा कौन पाई से भूल भाल दौरान चाप किए देती ना से पैसा लोभ देखी केमती करते तो सब प्रकार जिन ये भितर गोटे पर्दा पूरा पड़ी तो पर्दा उठेब किए जदि गवर्नमेंट जदि न स्ट्रांग है पर्दा उठेब किए पुलिस माने गवर्नमेंट को नहीं तो पुलिस ना आज्ञा गवर्नमेंट तो जहाँ स्ट्रिक्ट देवे पुलिस तो स्टार्ट करेंगे ना तो पुलिस तो निहत इनवल्व अच्छा समस्त इनवल्व अच्छा राजनैतिक जिनस आप गोटे गोटे झील गोटे नारी को राजनैतिक क्षेत्र में आप यूज करेंगे आम नारी तो सुरक्षित कौन नारी तो जमा भी सुरक्षित नुह ओडिशा नारी जमा भी सुरक्षित नुह सबू जगार मैंने ओडिशा प्रति सब माने आख्या उठे सारे कौन पे आज्ञा कौन पे वर्ष भर एमती कहीं होती लॉ सिस्टम को कहीं स्ट्रांग करना लॉ सिस्टम को आप स्ट्रांग कर दिंतु ना देखिए बहुत क्राइम कमी जीव सर मुझे शेफाली शर्मा रंकनाथ शैलवाड़ा मेमोरियल ट्रस्ट फाउंडर और नारी न्याय बाहिनी कोर मेंबर आज आम आसु बेटी बचाओ अभियान यहाँ खाली अभियान है कि न रहू यहाँ गोटे कार्यरत एमती हो कि प्रत्येक नारी प्रत्येक झी प्रत्येक एज सुरक्षित रो आम देखुचे कौन बयसर स्त्री लोक आज सुरक्षित नुह ना घरे ना बाहर घरे भी सुरक्षित नुह आप बहुत केस देखुए आज तो यही केस आसी शुणुं बलंगा बालेश्वर किंतु एमती बहुत स्त्री लोक अच्छा जो मैंने घरे भी निर्यातित होकर मरी जाऊँ लोक जानी भी पारना तेणु कौट मुझे कहूँ सर
जे बहुत सारा केस आपण पाखक आसिले जाई कि गणमाध्यम को आसुची एमती बहुत केस अच्छी जोटा कि रिपोर्ट भी होनी आम जानी भी पारुना ए केस रे कोन आम लॉ रे कोन त्रुटि रही जाउची सेटा निहाती गोटे जांच हेबा कथा जोटा जो लॉ को उपस्थित कले आम समस्ते सुरक्षित होगी रही परिबा आ गोटे छोटिया कथा कहबी आपण देखिथिबे जेते भी माने जो भी कमिटेड होचन रेप होची कि विभिन्न गणदर्शन होची कोनसे भी झियो केबे भी मुह खोली कि जाई पछ बाहर केबे भी जाई पारु तेणु जो दिन आम समाज एक्सेप्ट करदेव से झील मुह खोलिकी जापो गोटे लोक जी से जी मेन माने से जिनसा कमिट कर सी मुह लुचेक जाऊँ से दिन समाजटा ठीक बोली आम जापर तेणु से दिन को अपेक्षा जगन्नाथ आमको से शक्ति दिंतु आम ये अभियान को आहरी आगे नहीं पार मु गौरी सामल भुवनेश्वर बासिंदा आज ये जो आमर प्रोग्राम टी होची नारी मान प्रति असभ्य आचरण जो प्रकार होची से आम केमती नारी मान न्याय दबा आज्ञा सत कह गले जिते बड़ पर्यंत आमर न्यायिक व्यवस्था रे जो न्याय मिलवा कथा से गुड़ाक आज के डेट रे सब बिक्री होची से जो आम जिते प्रोग्राम करवा जिते अवेयरनेस करवा लेडीज मानक नहीं कि महिला मानक नहीं एगुड़ाक केतल पर्यंत आज्ञा सुरक्षित केतले हम ना जिते पर्यंत न्यायालय व्यवस्थाटा पूरा न्यायालय व्यवस्था उपर समस्त आशा विश्वास जो अच्छी से ही व्यवस्था जब ठीक रहा हम एग्जांपल मैं आपको गोटे दूसरी आजिका डेट रे देखूँ से बड़ंगा थाना केस हो कि एफएम कॉलेज केस हो कि जेकोसी केस हो से लोक मैंने जो आहुति देकी कि दुष्कर्म होगी कि गण दुष्कर्म होगी मरी जाऊन बोली आज आपणकर बीजेडी हो कि बीजेपी हो कि कांग्रेस हो एमाने सब राजनीतिर आख्या नहीं कि से खाली राजनीति को हाउलिंग करी तांको टीआरपी को बढ़िया चेष्टा कर एमती भी महिला अच्छा आजिका डेट रे जो मैंने कि डेली डेली मरिकी भी बंचुं से महिला मान कथा किए बुझुची आज्ञा कहीं बुझुना तो जी मरीगला तो सी आज्ञा मरीगला जी बंची ताकू तो न्याय दिंतु तापाई आज्ञा केतेटा संस्था आसुचंदी आगौचंदी केतेटा संस्था आज्ञा काम करचंदी केते राजनीति दल आसुची केही आसुना कारण जोठी सेमानंकर पैसा पाउचंदी जोठी सेमानंकर दल को बढ़िया पे चेष्टा करचंदी जोठी तांकर दलर टीआरपी नेबा पे चेष्टा करचंदी तांकर दल को हाईलाइट करिया पे चेष्टा करचंदी से ऊपर आज्ञा समस्त माथुचंदी मु आज्ञा कहा विषय रे कहिया पे चाहुनी मु एमती गोटे पीड़िता जोटा कि आज्ञा मु डेली डेली मरिकी बंचुची कारण क्या जदि मु आलिगेशन करे एठे ताहले आज्ञा एठी किछि ना किछि प्रकार भी हेजिबो सेते मु मो निज विषय रे मु कहिया को चाहूची देखंतु जेतेबेले कि फास्ट किए न्याय किए दोची आज्ञा पुलिस दबो पुलिस जेतेबेले आज्ञा सब इन्स्पेक्टर गोटे केस रे जदि आपणकर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर न करूची से पाखरे भी आज्ञा जणे न्याय ठीक रे पाई परिबो नाही तापरे आपणकर सब इन्स्पेक्टर बिक्री होची कहा द्वारा ना आईएससी द्वारा बिक्री होची आईएससी आज्ञा क्या द्वारा बिक्री होची ना डीसीपी द्वारा बिक्री होची डीसीपी क्या द्वारा बिक्री होची सीपी द्वारा बिक्री होची सीपी क्या द्वारा बिक्री होचंदी डीजी द्वारा बिक्री होचंदी एटा होची आपणकर थाना लेवल रो रूट लेवल रू आपणकर हाई लेवल पर्यंत एटा होची स्ट्रक्चर तापर आसला आज्ञा जेतले गोटे लोक हारासमेंट होची से कोठी जाउची ना कोर्ट को जाउची न्यायपालिका पाखु जाउची न्याय मागुची न्याय भिक्षा करची सेठी आज्ञा आपण जेएमएफसी रु कोंतु कि एसडीजीएम रु कोंतु कि आपण फैमिली कोर्ट रु कोंतु कि आपण इवन हाई कोर्ट पर्यंत आपण जानतु देखो हाईकोर्ट रे हाँ किसी न्याय मिलूची जोटा कि आपणकर 100% रु आपन को 10% न्याय पाउचंती ओनली फॉर हाईकोर्ट रे ता पूर्व आज्ञा जेतिकी कोर्ट अच्छी सब कोर्ट आज्ञा बिक्री जेहेतु मु गोटे ज्वलंत उदाहरण आपणकर जेएमएफसी जिबे सेठी आपणकर जोटा कि ऑर्डर बाहरिबो से ऑर्डर रे 5टा स्पेलिंग मिस्टेक थिबो 5 प्रकार भूल थिबो जोटा कि सेटा को आपण पुनी चैलेंज करिवे ता ऊपर कोर्ट रे आसीके आपण एसडीजीएम को आसीबे एसडीजीएम रो ता पावर थिबो ता पावर को से प्रॉपर यूटिलाइज करू नाहंती जहाँ फल कि विक्टिम जी कंप्लेनर जी पिटिशनर सी आज्ञा डेली डेली कोर्ट चक्कर काटिकी चप्पल छिंडे सी तार पूरा माने दुख दरिद्र रही जाऊँगी न्याय मिलूनी से कौन से पावर को यूटिलाइज करना आज्ञा एमती फैमिली कोर्ट कथा कहूँ फैमिली कोर्ट रे भी जज मैंने बिक्री होती जहाँफल लोक लोक मैंने झील मैंने आजिका डेट न्याय पाऊना आजिका डेट आप देखो डिवोर्स केस केते बढ़ी चली आग काल कौन आज्ञा लोक कौन स्वामी स्त्री नथिले ना आग काल आज्ञा किए बाहाघर जिनसा नथिला परिवार स्वामी स्त्री सब जिनस थिला केते आज्ञा लोक टर्चर करथिले हस्बैंड माने वाइफ मानकू तापर केते आज्ञा डिवोर्स केस होतला आज के डेट डिवोर्स केस भी बढ़ी चली सेकेंड कथा हला आपण जतले कि हाई कोर्ट को जिवे हाई कोर्ट रे आज्ञा टाइम ऊपर टाइम नहीं कि आज्ञा तो सेटा भी बढ़ी चलेलानी तो यही सब ऊपर आज्ञा न्याय ऊपर कहार व्यवस्था नहीं तापर आसबे आमे आपनकर कमिशन को स्टैट्यूटरी बॉडी ह्यूमन राइट्स कथा कहंतु आपण आरटीआई कमिशन कथा कहंतु कि आपण महिला कमिशन कथा कहंतु आज्ञा एबे गोटे मोर केस हेतिला जोटा कि मु वीडियो भी देखेबा को मु चाहिबी से वीडियोटा भी आपण देखंतु एई केस रे
बर्तमान आपणकर असीम अमिताभ सार पाखे ह्यूमन राइट्स मेंबर वन जी अच्छी पाखे मो केस पड़ीला यही केस रे आज्ञा देखूँ गोटे आईएसी केमती टर्चर करुच्ची आईएसी केमती टर्चर करुच्ची ए टर्चर रे आज्ञा कमिशन पूरा अंध हो गले कहीं अंध हो गले जेहेतु ये गोटे पुलिस ऑफिसर आनारे मो आलिगेशन आनी ये हिमांशु स्वाई जी शहीद नगर एक्स आईएसी थे बर्तमान डीसीपी ऑफिस स्पेशल स्क्वाड एसीबी रे जॉइन करछंती डाकिया कमिशन रो साहस नाही कारण ये जेतले थर्ड डिग्री यूज करछन थाना रे ये हॉनरेबल अफेस कोर्ट कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइंस हॉनरेबल हाई कोर्ट रो गाइडलाइंस को वायोलेशन करी करछंती कमिशन असीम अमिताभ इमिति अंध मुक बधिर पलटि गले जे तांकु एई जिनछडी आज्ञा आखि देखा गलानी जा फल मते आज्ञा अन्याय करछंती मो प्रति इनजस्टिस हेजी सेति मु माननीय हाई कोर्ट रे केस को चैलेंज करी आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स पर्यंत भी नेबी आगे कमिशन कोर्ट जज एमान जदि बिक्री हेबे ताले लोक न्याय पाइबो कोठे आज्ञा नारी न्याय पाइबो कोठे देखंतु आम मासकु थरे गणदुष्कर्म बाहरतुला कि सप्ताह को गणदुष्कर्म बाहरतुला एबे आज्ञा डेली बाहरिबो जेतेबेले पर्यंत न्याय व्यवस्था ठीक नथिबो जो माने बिक्री होउचंदी न्याय व्यवस्था को पूरा परफेक्ट न करिवे सेते दिन पर्यंत आज्ञा नारी सुरक्षित केबे भी हेई परिबो नाही।